ନାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ସେ କଥା ଯେହେତୁ ରିପେୟାରିଂ କାମ ସରିନି ଏବଂ ଚାଲିଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଆସେସ୍ କରିଥିଲୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ରିପେୟାରିଂର ଏରିଆ ବାହାରିଛି ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ରିପେୟାରିଂ କାମ ସରିନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାର ପୁରା ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିପାରେ ହୁଏତ ରିପେୟାରିଂ କାମ ଥରେ ରିପେୟାରିଂ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଗଣତି ମଣିତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମାସେ 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ସରିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗଣତି ମଣିତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସାରିବା ପାଇଁ ନା ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଏ କାମ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆରମ୍ଭରୁ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସେ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ଆମେ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ କଢ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ସମୟ ଦେଉନାହିଁ ସେଟା ଯଦି କେହି କହୁଛି ସେଟା ଭୁଲ କହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଏଏସ୍ଆଇର ସହମତିରେ ସେ କଥା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତାର କାମ ଚଲେଇଛି। मुख्यमंत्री फेरला दिल्ली प्रयागराज मंत्रिमंडल रिसफल हम और सहित निगम गुड़िक बंटन हम चर्चा हो पर्यंत मुझे बाबद जानी ना से बाबद दल एवं माननीय मुख्यमंत्री निष्पत्ति ने तबे से बाबद हो पारे किंतु मुझे बाबद मो पाखे तो एपर्यंत से बाबद कौन इनफर्मेशन ना देखो जो भली भाव में श्रद्धालु आसवे विशेष करके ठीक ढंग से करेंगे सुरक्षा दृष्टि जो आम सीसीटीवी नेटवर्क तैयारी करने कथा हो कि जो व्यवस्था से भितर को आसवे कौपटे सेवायत परिवार मैंने आसवे कौपटे वीआईपी जो पास धरी लोक मैंने आसवे कौपटे श्रद्धालु मैंने आसवे साधारण भाव जो मैंने दर्शन करने आसती से बाबद पूरापूरी भाव में योजनाबद्ध भाव में तार क्रियान्वयन प्रक्रिया आरंभ होती एवं आमे भी चेष्टा करछु जो माने धाड़ी रे ठिया हेबे अपेक्षा करिवे तांकर ठिया हबार समयटा को भी केमिति टिके सुगम करि हबो सेति पई जहा जहा सहायता तांको पानी इत्यादि जहा जहा करबा कथा से व्यवस्था भी आमे करबा आरंभ करछु तेणु करी गोटिए स्तर रो मीटिंग आमे समस्त थाई कि मो निज प्रेजेंस रे से कथा कराइतला एवं द्वितीय स्तर आ गोटे मीटिंग कलेक्टर और डीसीपी एमाने थाई कि करि सारचंती एवं दरकार पड़िले आमे विभिन्न निजोग संगरे भी चर्चा आलोचना चालीची मते लागुची एतर समस्तंकर सहयोग रहिबो एवं जो कथा लक्ष्य रखाई ठीक 10टा सुधा महादीप उठिबो मु भाबुची से कार्यटी को आमे सुरुखुर रे करि परिउ महाप्रभु लिंगराजकर दया रे से कथाटी को निश्चित भाव में आमे करबाकू सक्षम भी हो।